Mudah-mudahan acara pada sore hari ini berjalan dengan lancar dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih kami sampaikan. Acara selanjutnya penyampaian materi tentang keutamaan zakat, infak dan sedekah. Dalam hal ini akan disampaikan oleh beliau Kiai Haji Dr. Ulil Absor, pengasuh Pondok Pesantren Raden Fatah Tarokan Banyuanyar. Kepada beliau dihaturkan. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ulika wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'dah. Hadratul kurama wal afadil, para alim ulama, para sedajenah Ustadz Gus Lora ben sedajenah para pengesepo wana khusu bidzikri pengurus takmir Masjid Besar Raudhatul Jannah Banyuanyar, Ki Kak Dinto Ketua Takmir Bapak Ustadz Muhammad Romli, benjukan sedajenah para pengurus takmir sesami-sami abdina muljaakin, benjukan para hadirin, para sesepuh, para sedajenah sehadir Masjid Besar Kak Dinto sesami-sami abdina muljaakin. Alhamdulillah wa syukur kaatur ke Gusti Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan ke haribaan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mantar moga-moga kula sareng ajunan iaqah umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam zahira wa batina fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Para rabu hadirin hadirat sesami-sami abdina muljaakin. Alhamdulillah sore hari semangkin abdinah kenging amanah dari pengurus takmir Masjid Besar Raudhatul Jannah Banyuanyar untuk nyampaikan satu materi Ki Kak Dinto terkait dengan keutamaan zakat, keutamaan sedekah dan keutamaan infak. Neka terkait dengan tema seka dimah pahala neraja keng kula sareng panjenengan untuk ngelak kadang-kadang maju nyorot, maju mundur. Anapa bina neka? Karena urusan harta Kak Dinto sera asaos Monabi abahas masalah harta neka ngantok jadi elang ngantok sake
mon pas beda orang sake parengen obeng semeliar insyaallah jaga dari kasorah karena urusan harta malah dari kadintoh urusan dunya selama kula sareng panjenengan odi dunya tetap dunya nekah orang kula sareng panjenengan tapi untung syariat neka ngatur urusan dunia neka ngatur urusan harta seekagungi kula sareng ajunan setejena itu mengatur sedemikian rupa sampai bahasan semangken kadinto keutamaannya saya bahas keutamaannya benih hukum-hukum fikih detail lah karena neka momen-momen lakar saat kula sareng panjenengan neka bahas keutamaan sesuatu ale kula sareng panjenengan neng momen Ramadan gak dintoh neka ningkataki amal ibadah kula sareng panjenengan karena orang neka tabiat orang neka mau nabi orang neka oneng keutamaan sesuatu neka semangat ngelako sesuatu neka pun lah karakter manusia sejak dimin ketika dintoh neka para rabu sebutan kula hormatin bahasan abdi neka dintoh keutamaan zakat keutamaan sedekah keutamaan infak telok hal sebelum abdina bahas masalah keutamaan 3 poin tadi abdina ingin membahas terkait dengan zakat itu apa zakat panekan apa sedekah nekan apa infak nekan apa karena pada dasarnya secara monabi etengalen praktek neka sami-sami maringen harta otabe selain andaikan kula sareng panjenengan ningalen kula maringen pese maringen obeng kula ke orang miskin sompamana neka kenyataannya bisa yang ke zakat secara zahir bisa yang ke sedekah bisa yang ke nafkah infak nah neka bara rabu pada dasarnya istilah kadinto neka dalam dunia fikih neka epifida toreh pretelen dimen mulai dari zakat mau nabi keutamaan makin di budi sawoski terkait dengan bahasa zakat neka mau nabi secara bahasa neka at-tathhiru wan nama mau nabi nang dalam situng kitab ki kula makta kitab kak dinto ki nyamanah kitab at-takriratus sadidah fil masailil mufidah kitab fikih syafi'i neka saya nyamaki zakat neka secara bahasa at-tathhiru wan nama mensucikan harta wan nama mengembangaki harta neka zakat secara istilah zakat neka ngeluaraki harta kalaban cara tertentu bektoh tertentu kalaban niat tertentu esraaki ke orang tertentu dalam masa tertentu neka zakat secara syariat atau secara istilah ilmu fikih neka zakat makanya zakat neka hukum wajib zakat neka hukum wajib dari wajib sampai epeteti salah situng rukun dari 5 rukun Islam pertama syahadatain senomor 2 salat senomor 3 zakat senomor 4 neka pasah senomor 5 neka haji jadi zakat neka penyebutannya baik dalam rukun Islam neka selalu menyertai solat zakat neka selalu menyertai solat bahkan dalam senapa ayat nang dalam Al-Quran neka ketika perintah solat mesti perintah zakat wa aqimus sholata wa atuz zakah kan neka aqimus sholat laksanaki sholat wa atuz zakah paringi zakat neka
Neka kewajiban setak bisa ebesa. Bahkan pada situng hadis Rasulullah jelasakin yang dalam kitab Lubabul Hadis syarah yang sareng Syekh Imam Nawawi, Syekh Nawawi saya mak kitab Tangkihul Qaulil Hadis. Neka pada situng kitab pada situng hadis Rasulullah, la imana liman la salata lahu wa la salata liman la zakata lahu. Neka jadi tak sempurna iman orang, tak ada buaki orang neka beriman, mau nabi tak sholat. Kau ngakoh mukmin, tapi tak sholat. Jangankan sholat tarawih, sholat farduna hilang. Kadang kula sareng panjenengan ngalah embu, sholat 5 waktu hilang, sholat tarawih muncul. Neka jangan sampai. Kula sareng panjenengan salah mele neka nyaman. Salah mele terkait dengan kebejraan oding dunia akhirat. Karena apa? Saya wajib neka sholat 5 waktu. Pangutama aki saya sunat kula sareng panjenengan kelero. Katiga dinto. Kalero. Karena berbedaan katiga dinto neka. Neka bicara fakta kula. Bicara fakta. Karena ningali TV. Mon kento sobung. Para rabu sebutan kula hormatin. Tadi la solat la iman liman la solata lahu. Sobung iman gak dinto. Tak ketebuaki orang iman. Otak bayar tiaki secara alos tak sempurna iman orang ni. Kamu nabi tak solat. Ben solat ini kata sempurna. Kamu nabi tak zakat. Sampai pada hadis ketika dinto. Para rabu sebutan kula hormatin. Ini kepentingan zakat. Penting zakat. Ketika dinto bahkan nang zaman Sayyidina Abdullah bin Abbas oneng Sayyidina Abdullah bin Abbas neka sepopo Rasulullah tapi ketika sepopo tapi usianya ki ngode ki kene Rasulullah pun la yutus dadi rasul neka Sayyidina Abdullah bin Abbas neka ki kene Rasulullah seda Sayyidina Abdullah bin Abbas neka umur 13 tahun. Beliau makam-makin nang daerah Taif. Pada masjidnya mana Masjid Sayyidina Abdullah bin Abbas. Kunjungin mau nabi orang haji dan umroh. Neka pernah ada bu nang zaman Sayyidina Abdullah bin Abbas. Neka pada situ orang seda. Orang soki terlanjur soki orang neka. Sobung ketika dinto Banyu Anyar sobung karena soki luar biasa. Soki luar biasa. Lah ketika seda beliau kak dinto kali lobeng sareng para sahabat selain para tabiin kali lobeng setiap lobeng kali mesti posak kalaban olar berbisa sampai apindah ngali lobeng boleh kedua kali posak kia bi olar apindah boleh posak kia bi olar sampai petong lobeng nih kan kaleh kuburan neka posabi olar terus sampai Sayyidina Abdullah bin Abbas kak dinto para rabu sebutan gula hormatin neka mereksanin ke keluarga anak apa orang neka nyale lobang terus untuk mayit orang neka kami selalu penuhi olar ternyata setelah ditelusuri orang neka bener soki tapi tak ngeluarake zakat tak ngeluarake zakat tak ahli ngeluarake zakat dari hartanah akhirnya neka kejadian yang zaman Sayyidina Abdullah bin Abbas diabadikan dalam situng kitab kisahnya Al-Fawzu wan Najah fil Hijrati ilallah neka para rabu sebutan kula hormatin neka karena apa orang neka tak zakat padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam neka bab zakat kak dinto para rabu neka sangat agak yakin bahkan berdebuan hadis Rasulullah hasinu amwalakum bizzakah jaga hartana panjenengan neka jaga hartana kula sareng panjenengan neka kalaban azakat dari harta kak dinto wadawu mardakum bisadaqah obaten orang-orang saking panjenengan neka kalaban sedekah neka
para rabu sebutan kula hormatin. Bahkan pada situng hadis Rasulullah boleh kula sareng panjenengan ale napa? Ale kula sareng panjenengan ka zakat. Karena napa? Karena zakat gak dinto para rabu. Neka Gusti Allah pun la adabu. Fadilan rajo ya rajana. Fadilan zakat nek rajo ya rajana. Panapa nan gento? Nang dalam surat At-Taubat Gusti Allah neka adabu berfirman Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim fiha. Ya para rabu sebutan kula hormatin. Ambil dari harta-harta mereka gadin to untuk sedekah. Sedekah saya maksud nang neka zakat. Alian apa? Kebutuh untuk diambil untuk zakat. Yutahhiruhum wa yuzakkihim. Ale nyocen hartana neka esocen wa yuzakkihim aberseakin ben asocen. Para rabu sebutan kula hormatin. Anapa meda neka? Karena mon beda hartana kula sareng panjenengan baik neka beda dagangan harta dagangan sepon nyampe pada hitungan wajib zakat nang dunia fikih gak dinto kan beda lemak hal seperlo zakaten gak dinto ki. Saya pertama hewan ternak niki juga enten tuakin panjenengan sompamana ngobu sape napa sampai 30 ekor sompamana milik panjenengan saja bener milik orang milik kutam milik sesempurna anding tibi bener keng cuma ngengon anding orang andi 30 sape wajib zakat nikah. Zakat keng cuma anang sape si umur setahun sampai 2 tahun situng dari telobolo anang sapi situng saya keluar nega para rabu nega kenapa nambah keberkahan sapi letak kira sake sapi letak kira keco oreng anda nikah karena apa karena zakat nikah aja ke harta Allah nikah aja ke harta selama zakatin nikah hadis Rasulullah dalam kitab Lubabul Hadis Allah neka aja ke harta selama hartane ke zakatin mau nabi tak zakatin hartane ke debuna Gusti Nabi la khaira fi malin la yuzakka neka sobung kebagusan neng hartana orang setai zakatin sobung kebagusan neka sobung kebagusan malah dari kadin kula sareng panjenengan mau nabi sompamana andi tanaman neka sompaman panjenengan nanam padi lebih oleh hasil berdosa pas 12 kintal wajib zakat cok sampai pahmedem tangpano kan lemariano mari luang lekap bila empon wajib zakat karena apa ale kula sareng panjenengan neka ejaga sareng Gusti Allah ejaga mangkana banyak semangken neka orang banyak hartana monta aja zakat orang neka tak pernah arasakin bejrenah bahagia dari harta neka mangkana banyak andi alpak mobil banyak andi truk sekian tabungan luar biasa hampir setiap bank nih beda tapi orang tak bisa ngakan nasi buhori tak bisa ngakan nasi cukup ajam kenapa karena setruk sompah nega ki tapi kula sareng panjenengan kalaban dabuna kula nega cak sampai memfonis bodoh orang soki setruk wata zakat nega cak nega nyaman fitnah nega ki tak setuju Nabi saja jadi walaupun orang neka banyak hartana walaupun orang neka tak cecer zakat rutin zakat bisa jadi sareng Gusti Allah uji karena napa masuk ke hadis Rasulullah panapa kadinto idza ahabballahu abdan ibtalahu ketika Gusti Allah neka seneng dak situng orang Gusti Allah mesti muji orang kadinto lah neka para rabu sebutan kula hormatin ki cok sampai deki pas kula sareng panjenengan neka menghukumi sesuatu neka hitam putih monta celeng ya pote punten karena hukum neka berwarna-warni indah seperti pelangi cok sampai kula sareng panjenengan pas menghukumi orang ojo sogi tapi tak
tapi sakit sering yuji sareng Gusti Allah tak zakat apa pada neka punten jak sampai dak neka pon neka zakat semakin ke sedekah ben infak atau nafkah sedekah men nafkah sedekah neka dari kata dasar sedekah au tasdiqun bukti nyata untuk napa sedekah neka lebih umum mau nabi secara istilah neka ikhrajul mal ala wajhil khairi alal wajhil khairi ngeluaraki harta untuk jalan kebagusan neka sedekah bahkan pada situng ulama ngertiakin ikhrajul mal wa ghairihi ala sabilil khairi mon kula cenderung ke pendapat takrif definisi nomor 2 karena sedekah neka bener kencoma harta saos selain harta mau nabi ekalakoh untuk tujuan bagus neka dadi sedekah buktinya apa banyak Gusti Nabi neka kan pernah ada bu ittaqun nar takung sampean neka ke neraka walau bisyikki tamratin walaupun kalaban sakerak kurma wa illam tajidu mau nabi panjenengan neka tak mangki sakerak kurma untuk sedekah akinah untuk napa kula sareng panjenengan le selamat dari neraka fabi kalimatin thayyibatin maka kelaban debuan sebe bagus karena apa? Karena dalam situng hadis ada buaki at-tasbihu sedekah subhanallah neka sedekah alhamdulillah sedekah bahkan pada situng pada keterangan at-tabassumu sedekatun senyum neka sedekah makanya kula sareng panjenengan alhamdulillah kalaban keterangan ketiga dinto kula sareng panjenengan bisa ngelakonin mempraktekake sedekah walaupun kula sareng panjenengan neka tak andi harta nah boleh ketentunya karena apa mau nabi kula sareng panjenengan ngahliaki sedekah neka maka neka bisa mendeting barokah harta karena bidena harta neka nang barokah nah bene urusan banyak ben sokone bitongan harta neka neng barokan walaupun banyak tapi tak barokah malah aberkain sombah lagi neka resiko kebetulan kula sareng panjenengan resiko ketenangan ketenangan ate ben ketenangan pikiran ketiga dinto aneka bara rabu sebutan kula hormatin sedekah neka dalam satu konteks neka lebih umum ketiga dinto lah sedangkan nafkah neka juga bahkan dalam satu sisi neka a'ammu min sedekatin lebih umum daripada sedekah bahkan pada dalam situng keterangan dan dalam kitab at-ta'rifat karangannya Syekh Al-Jurjani beliau neka mengartikan mendefinisikan nafkah kadinto neka sorful mal ala hajatin mengeluar harta atas kebutuhan umum apa boleh lah para telasan aduh mau nabi hari magula sarang panjenengan pasang aku sarang panjenengan ngajak para telasan mas ayo kemaron nah ini kan neka bisa yartiaki nafkah napa boleh nafkah keluarga karena nafkah keluarga ini kan nafkah wajib ketiga dinto neka nafkah neka artena sorful mal ala hajatin jadi keluar harta aguna agi harta untuk kebutuhan baik kebutuhan bagus atau kebutuhan coba neka masuk kata-kata nafkah ketiga dinto para rabu sebutan kula hormatin tapi saya maksud keutamaan nafkah kadinto nang dalam syariat neka nafkah sesae ketiga dinto coba ini kata masuk kata-kata kadinto makanya hukum nafkah neka banyak hukum nafkah neka bisa wajib bisa sunnah bisa mubah ketiga dinto mau nabi sedekah neka hukum sunnat hukum asal sedekah neka sunnat tapi bisa wajib mau nabi dan apa enaderin
kula sareng panjenengan seumpama lagi atane sengon nggih nanem sengon pas another panjenengan another engko deki mun sengon re jual hasil tepang larang engko asodakoah seumpama asodakoah ka Ustad Muhammad Romli selaku takmir masjid seumpama niki iki lah niki berarti sedekah niki hukum wajib karena bin nadri karena kalaban nadar ketika dintoh aneka hukum-hukumah terkait dengan 3 istilah nikah semakin abdina ajelasakin terkait dengan keutamaannya ketika dintoh. Pertama terkait dengan keutamaan zakat nikah sangat luar biasa yang jurakin. Apa beda nikah? Di satu sisi zakat nikah rukun Islam, di satu sisi zakat nikah wajib. Langkong-langkong zakat nikah kan beda dua. Zakatul mal wa zakatul badan. Zakat harta dan zakat badan. Zakat harta nikah beda syarat-syarat tertentu. Nang dalam kitab fikih pun ijelasakin nikah kula tak bahasa nikah karena lancang bektona sekone nikah pun lah para ada kula pun karya petong menit kula. Terus bada zakatul badan, zakat badannya kaki zakat fitrah nikah selalu setiap bulan pasah zakat fitrah nikah hukum wajib bagi orang senututin 2 masa nikah apa maksudnya masa Ramadan dan masa Syawal ketika dinto contohnya mon orang neka ngikutin 2 masa orang neka odi terakhir nang are terakhir bulan Ramadan ben sampai oding neka sampai terbenam matahari di malam takbiran berarti neka ngikutin 2 masa mau nabi orang neka sompama na taodi maksudnya sedah di bulan Ramadan tak nututin malam telasen neka tak wajib ngeluarake zakatul fitrah pokok intinya neng 2 masa ketika dintoh mau nabi orang neka lahir sompama na neng terakhir neng are terakhir bulan Ramadan are jam duhur sompama lahir lah neka berarti nututin masa 2 masa mon lahir malam telasen kita wajib karena tak ngikuti tak nututin masa Ramadan neka zakat fitrah neka keutamaan raja para rabu anapa beda neka karena pasar Ramadan aku sareng panjenengan saya lakoh selama sebulan penting neka tergantung ke zakat fitrah neka maka saumul abdi muallakun bainas sama'i wal ardi hatta yu'addiya zakatal fitri pasana genjero pasana orang neka agelentong tak ada pak ke Gusti Allah agelentong antara langit dan bumi ngambeng tengah tak ada pak ke Gusti Allah tak kabul sareng Gusti Allah sampai ngeluarake zakat fitrah nih sampai ngeluarake zakat fitrah makanya zakat fitrah nikah di samping manfaat tuhratun liso caten pahalana pasanah wa tu'matun lil masakin ben maringin teer de orang-orang miskin nikah fadilana beda 2 malah dari kadin totore kula sareng panjenengan nikah ngeluarake zakat cek sampai nyaman kula sareng panjenengan nyaman lah engkau tak usah ngeluarake zakat fitrah kenco cukup ngeremampun karena neka mempengaruhi hikmah raja kula sareng panjenengan mun talakarna tak berhak cek sampai rep ngarep ketika dintohi neka beda situng keterangan terkait dengan alhamdulillah bektona hampir pada situng keterangan kula sareng panjenengan neka fadilana basah fadilana apa sedekah fadilana sedekah riwayatake dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud neka pada situng orang hamba na Gusti Allah neka ajareta hamba na Gusti Allah kadinto neka ngelakonin ibadah selama 70 sana 70 tahun
Bada orang ngelakoni ibadah 70 tahun, pas ngelakonin dosa sekali matusane ke bisa menghapus ibadah 70 tahun kadin toh. Summa marra bi miskinin fatasaddaqa alaihi bi raghifin faghafarallahu lahu dzambahu wa radda alaihi amal as-sab'ina sanah. Nih kah. Jadi bodoh situng orang seibadah 70 tahun, nih kah. Terus ngelakonin dosa pas akhir sareng Gusti Allah ibadah pahala ibadah 70 tahun nih kayak hapus. Mereka dinto pas tepangki situ ngareh orang nih kajalan tepangki gila nih kak amaring sodako garing miskin gila nih kak. Le karena dari fadilah na keutamaan marengin sodako garing miskin gila nih kak. Akhirnya Gusti Allah nyepora tusana nyepora akhirnya pahala seseibadah 70 tahun ibu beli sarang Gusti Allah neka fadilana sodako mangkana tore kula sareng panjenengan urusan sodako neka jak sampai kula sareng panjenengan mikir 5 kali cukup baik ketika mereng ketika beda pengumuman dari takmir masjid takmir masjid membangun sesuatu neneka ampun tak usah mereng kedua kali nih telo kali nah mau nabi bedala amplop aja len neka urusan sodako neka pun leparingin tak usah mikir panapa urusan sodako karena apa debu da Gusti Nabi neka tak kira carpak panapa neka mana kosomalun min sodakotin tak kira aku orang harta sebabaki sodakaki bel yazdat bahkan atamba keng kula sareng panjen wo kepon serah sompama kadang kandha nikah padahal nikah pun hadis Rasulullah nikah sedik jujur tak pernah carpak tak pernah akadi kula sareng panjenengan nikah kadang kula sareng panjenengan saya meraktekake nek kadang-kadang neka atena ki aguli akhir asodako bener karena Gusti Allah karena todus kata tangkena sapi asodako kaca kancan asodako engko mon tak asodako deki pas kening label cerek neka akhirnya apa fadilah sodako na sombong fadilah sodako na sobung kadi-kadin tohi aneka beda situng riwayat kula mangkin neka nang kitab Al-Fawz wan Najah fil Hijrati ila Allah neka beda resep kadang kula sareng panjenengan kan mikir dan neka ketika maringi sodako ke situng goreng ke pengemis sompamana pengemisnya ke aduakin bahkan kadang kula sareng panjenengan maringin 2000 tuana ada banyak lebih dari 2000 kadang tuana lah panjenengan pas amin saya enggak neka beda cara nah ale apa ale kenceran sodako na kula sarang panjenengan tak ibalis kalaban tua maka neka nang itu beda dikulai baca akin lagi wa idza da'alaka miskinun aw fakirun inda sadaqati alaihi fardud alaihi mithla du'aihi mon beda sompamana orang miskin atau orang fakir adua akin panjenengan karena panjenengan maringin sodako ke orang miskin fakir gila kadinto neka yanjuraki sareng ulama fardud alaihi mithla du'aihi maka pebeli tua kadinto tua aki boleh akati tua negela neka tua aki boleh hatta yakuna dzalika jazaan li du'aihi laka sampai tuana panjenengan neka dadi belisan ke tuana ring miskin gila saya paringi sodako katiga dinto wa illa monabi tak ngelako panjenengan katiga dinto kana du'auhu mukafaatan ala ma'rufikah maka tuana ring miskin gila neka dadi belisan ke bagus panjenengan bagus sodako neka akhir panjenengan seharus oleh banyak karena panjenengan kan cuma dua aki amin tak abelis tua
akhir fadilah sedekah neka berkurang tak butuh tan neka para rabu sebutan kula hormatin mangka nemu nabi seumpama panjenengan neka marengin sedekah kereng miskin pas aduaki tuaki bali mancar juga panjenengan neka otak singkat saos dua sesami kalaban cek dua aki panjenengan mancar moga-moga ke panjenengan juga dan neka lah berarti kebagusan sedekah kula sareng panjenengan bungkol tak belis kalaban dua mau belis kalaban dua pak bu fadilah sedekah secara jeneneka akhirnya pas belis kalaban dua pun neka para rabu sebutan kula hormatin neka maka anjuran dari ulama neka solusi konkret neka solusi konkret sebi kula bangki ke cuma nang kitab neka makan mun sedekah kereng lain utawa panjenengan ajalan pak beda amalan masjid sompamana panjenengan kan ambre marengen 5.000 marengen 2.000 tuana kan panjenengan le jauh tuana ibadah nang pengeras suara kita tetap atuah sama kan neka lah neka belis panjenengan ya Allah mantar moga-moga tua sesami ke orang gila kak dinto tadi kak dinto abung kol fadilah nah sedekah kula sareng panjenengan ketika dintohi neka ampun dimohon selesai jam 5.30 ampun selesai karena berpertanyaan ya toren. Demikian penyampaian materi oleh beliau Kiai Haji Dr. Ulil Absar. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau menjadikan tambahan ilmu yang penuh barokah dan manfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya sesi tanya jawab, diserahkan kepada para jamaah untuk bertanya. Dua saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abdi ngagungi pertanyaan sebiasa banyak terjadi ning masyarakat sekitar seputar sedekah. Di antara ketiga neka pada situng orang pengemis tuan rumah neka situng perilaku abri tapeh anguoan sepertama sekaping dua badan neka masyarakat abri tapi akikir anguoan seterakhir nomor telok neka beda masyarakat ka orang pengemis neka tak abri tapi nyuun seporan bu pak tapi kula kita ngagungi rezeki. Jadi ketiga pilihan neka kak mesti terbaik mungkin ini buat contoh buat masyarakat sekitar kita. Itu pertanyaan dari gula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup satu pertanyaan dulu Kiai karena waktunya sangat mepet. Disilahkan Kiai. Ki, saya kak dinto saya beri saya tangok-ngoan. Ki, ketika dinto saya neka saya beri saya tangok-ngoan karena pada situng hadis bikulai baca kak dinto ki urusan sedekah neka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bu la taruddu as-sa'ila walau kana kafiron. Jak sampai panjenengan nelah neka nolak de pengemis maksudnya apa tak marengin panapah de orang saya minta neka jadi nolak pengemis neka ngelarang Rasulullah walau kana kafiron walaupun pengemis gelar neka orang kafir sampai sahabat neka mereksanin dalam situng hadis ketika dinto neka faqala rajulun minas sahabati radhiyallahu anhum ya Rasulullah wa hal lana an natasaddaqa bi syai'in min amwalina ilal kuffari apakah kita akan mendapatkan pahala dari sedekah harta yang kita keluarkan kepada orang kafir debun Gusti Nabi napa qala na'am engki dapat pahala ini orang pengemis seta minta walaupun neka kafir mau nabi barengin kula sarang panjenengan neka ki oleh pahala bungkol pahala na jawab Rasulullah napa neka naam qala naam iya dapat pahala neka ye annahum khalqun min khalqillahi ta'ala karena orang kafir neka walaupun orang kafir tetap makhluk Gusti Allah tetap makhluk Gusti Allah. Dadi sedekah kereng kafir neka pahala nak kenging oleh tapi selebih utama
neka gareng Islam dimin utama akin ketiga dinto ki utama akin pertama kedawil kurba mau nabi asodako kula sarang panjenengan neka sepaling utama nih kedawil kurba kekerabat dimin karena apa? Karena ada bunah hadis Rasulullah as-sadaqatu 'alal miskin sadaqatun was-sadaqatu 'ala dzawil qurba sadaqatun wasilatun. Sedekah kereng miskin neka sedekah pahala sedekah. Tapi sedekah ke kerabat, ke family semak neka beda dua pahalana sadaqatun wasilatun. Sedekahna oleh pahalana wasilatun ben silaturrahmina oleh ketiga dinto abali ke inti pertanyaan sepaling saya neka sodako seta marengin seta gila napa seta ngok-ngokan salah maringin sakone ngok-ngong banyak kan sakit hati kan dak neka hi karena apa orang neka mau nabi asodako pas beringin kalau bangkit ngungkit saos ota bengok ngoan neka sodako kan cuma sodako tok tak ada pahalan nah dan kadang kula sarang pancen dengan abang dingaki kalau tembengan rosak bang tembung tak marengin kan dek neka makanya pada hadis Rasulullah nih hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jak sampai todus sampean la tastahyu min i'ta'il qalili fa innal hirmana aqallu minhu nih jak sampai todus kula sareng panjenengan marengen sesekone marengen harta walaupun sekone untuk asodako jak sampai todus Anapa beda neka? Karena tak marengin neka seestona lebih sekone daripada semaringi sekone. Aneka para rabu sebutan gula hormatin. Abali ke inti pertanyaan karena gila selagi lebih saya kemah selebih saya neka marengin setangok-ngokan. Lebih saya daripada telok tingkat derajat gila neka. Sepertanyaan Kak Dinto. Nega para rabu sebutan gula hormatin tadi toreh gula sarang panjenengan montero barokah rezekina montero tambah banyak rezekina sarang Gusti Allah asodako setiap arena mau nabi tandi dunya untuk sodako kalaban debuan sesae otabe kalaban kelakuan sesae nolong orang nega sodako ki ngati Kak Dinto ki bada bekto sobung ngampon Kibon toreh kula sareng panjenengan masitung ateh ke Gusti Allah, masitung pikiran ke Gusti Allah, adua nyoon madar moga-moga kula sareng panjenengan termasuk orang seahli zakat, termasuk orang selebur asodaqah, selebur anafkain keluarga, anafkain setujenah dalam niat bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin al-Fatih lima ulika wal khatim lima sabaq. ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها عنا أبواب الشر والتعسير وتكون بها وليا ونصيرا أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تجعلنا بها من أهل الزكاة والصدقات والنفقة برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا فالق الحب والنوى ائت من حضر من هذا المسجد من الخير ما نوى واكشف عنا كل بلوى وارفع عنا كل شكوى وتقبل منا كل نجوى واكشف عنا كل شكوى وارفع عنا كل بلوى وتقبل منا كل نجوى والبسنا لباس التقوى واجعل الجنة لنا مأوى برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وزكاتنا وصدقتنا وإنفاقنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Daripada kula kurang lebih nyon sapora secara jaipun aku lu qauli hada wastaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian
pengajian Pondok Ramadan pada sore hari.